The pursuit of lasting peace continues as government, security forces, and communities come together to advance normalization and strengthen the foundations of peace. At the MNLF housing project, Secretary Mel Senen Sarmiento witnessed the progress of normalization on the ground. The peace journey continued in Payao, where stakeholders gathered to mark another significant step toward peace and transformation. Og akong gihangyo ang atong mga katawhan nga padayon taninyo magkahiusa, padayon ang atoang pagpinalanggaay sa usag-usa aron mapadayon ang atong kalinaw, padayon ang atong pag-uswag sa atong pinalangga nga lungsod sa Payao. This significant accomplishment reflects their willingness to choose peace and contribute to making their communities safer. A major milestone was marked through the turnover of loose firearms. Majority of the surrendered firearms were used during the armed encounter in 2011 at Labatan, Payao, Zamboanga, Sibugay. Through a pledge and signing, stakeholders and surrenderies affirmed their shared commitment to peace and reconciliation. Kung ang usa ka komunidad gawas noon sa kahadlok ug kapintasan, ang mga tawo makatrabaho nga malinawon, makapanginabuhi, makapaglambo sa ilang mga negosyo ug umah, ug makaplano og mas maayong kaugmaon para sa ilang mga anak. Dako kay natong pangandoy nga ang kalinaw mapadayon sa atong lungsod sa Payao. Leaders from the military and local government reaffirmed their support, strengthening the united effort toward peace, security, and development in Zamboanga Sibugay. Magtinabangay ta, siguro nato nga kada balay makakaon gyud og tulo ka bisis sa usa ka adlaw. Kay ang pamilyang makakaon sa tulo ka bisis sa usa ka adlaw, makapaspila silang anak, kalmado una-una. Kay ang taong gutom dali ra gyud makumbinsi maghimo og daotan. For peace to endure, it must be felt in the lives of the people.